ओ माँ की डांगर ओई बा सबसे डांगर है सबसे डांगर साक उलाई सबसे डांगर तो बाप हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल स्वागत जनाइছো আৰু এটা ভিডিও লৈ আজি আপোনালোকক এনেকা এটা ঠাইলৈ লৈ গৈ আছো এনেকা এটা অদ্ভুত বস্তু দেখাবৰ লগত এতিয়া কেতিয়া চাই পোৱা নাই আপোনালোকে আৰু বহুতো চাইছে আৰু যোনে চোৱা নাই চাই পাব আজি এইটো ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে ভিডিঅ'টো আৰু আমি গৈ আছো তাতে আৰু আপোনালোক আমাৰ লগত গৈ থাকক আপোনালোক हेलो फ्रेंड्स हम लोग सब चारियोफाले चाहर बागिचा है आमार चाह बागिचा बुली कले पूरा वर्ल्डत चिनि पाए चाह किमान धुनिया लागे चाह किने और आमार जी चाहर गछ पूरा आछे और आमी गई आसो आज एटा अद्भुत बस्तु चाबले भिडिओ शेषলৈকে चाई गई থাকিব बोलक ताते जाओ आमी आरो तो गाइज फाइनली आम जो बस्तु अपना देखा फाइनली आम इतना पासी और आप देखा बस्तु कि बस्तु देखा तो अपना देखा और भिडिओ चाई थको अपने मैं जो बस्तु देखा ये बस्तु चाह मारिसे अपने सयाबिन किनी आनी मैं सयाबिन बोले खाई सयाबिन किनी आनी 10 टका दी किने 10 टका दी सयाबिन आनी दी आसो सिहते बहुत ऊल् और ये पुखुरीखन बहुत पुरानी है मैं खुदिशो ब्रिटिश आमलर है बोले और इतना जी आपलोक चाई काछ बोले मानुहे मान्ति कर एरिছিলে आगत बहुत आगत एरिছিলে এতিয়া पुखुरीत पूरा भर्ती हो आछे बहुत डांगर डांगर आछे मैं देखाई आसो गोटेइটো देखाम आपलोक किमान डांगर डांगर आछे गोटेइটো चाई पाब भिडिओটো शेषলৈকে चाई থাকিব बहुत इन्टारेस्टिंग बस्तु बहुत ভাল লাগে চাই मोरो आपलोक देखाई आसो और देखाब ट्राई कर आसो आपलोक चाई থাকিব आपलोके बारिश चारियोफाले ओलाई आइছে এতিয়া চাক सोयाबिन केनेকুৱা खाई आछे कि धुनिया खाई आछे आगत भय खाइছিল এতিয়া লাহে লাহে ওলাই আহি আছে এই চাক সবচে ডাঙৰটো ইয়া ওলাইছিলে ঘুমাই গল এই সবচে ডাঙৰ হয় এটো বলে আমাৰ সে ওচৰত আহি আছে এটা ভয় নাইকিয়া হল চাবাৰিছে গুলো ওচৰত আহি গলে একেবাৰে বিলাক ইহঁতৰ দাঁত বিলাক বহুত বলে চোকা হয় একেবাৰে আঙ্গুলি যদি পৰি যায় মুখত একদম আঙ্গুলি নাইকিয়া কৰি দিব बहुत रिक्सो आछे ताक ऊपर ऊचर आछे इहते एटा बर्तमान इहते ताक एफाले ओलाइছে एकदम ऊचर आइছে अकन सुई चाम मैं चाव केनेका लागे चाव 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 अकन सुई किने ए पूरा पिछल है गालটো इहतर एकदम ऊचर आइছে बाप रे बाप पानी पूरा झटका दी दिसे भय खाई गई चाह पारिसे सबसे डांगर तो ऊचर आइছে এতিয়া सबसे डांगर है ये पुखुरी रजा सके ये इमान डांगर है बाप रे कब लगे दे सबसे डांगर ये आपलोक जिमान पारिছো चेष्टा करिছো देखाबर कारण आशा करूँ अपना चागे चाई ভাল पाइছে और एनेकुवा धৰণৰ भिडिओ चाब हले मोर चेनेलको सबस्क्राइब पैसा नालागे एटा सबस्क्राइब करिब मोक सपोर्ट करिब एनेकुवा धৰণৰ भिडिओ आपलोक देखा दी থাকিম এই পোৱালিকেইটা পুখুৰীৰ ওচৰত বহি আছিল ভাবিছে কিবা কিনি দিম নেকি লৈ যাও আৰু কিবা এটা কিনি দিই হতক আৰু কিবা খাবি কিবা হে ফুৰ্তি খুশ আছ খুশ পুৰা খুশ আৰু কিবা খাবি আর কি খাবি ক আর কি খাবি ক বিস্কুট খাবি দেখ তোকে বিস্কুট দি দিয়া দি দি पूरा खुश इतना अक भूक लगे क्या खाई लो भाविशो क्या खाई लो एट चाउमिने खाओ और चाब पारे चाउमिन बनाई आछे 20 टका दी अपना पूरा फुल पेट हो जाब
বহুত কম ৰেটত দি আছে আৰু বহুত টেষ্টি হয় মই আগতে এবাৰ খাইছিলোঁ ইয়াতে চাব পাৰিছে বন্ধাকবি দিছে ভাজি আছে ভোক লাগিছে আৰু চাওমিন খাম এতিয়া দাদা বনাই আছে সোনকালে কৈছোঁ বনাবৰ কাৰণে আৰু মেইন কথা আপোনালোকৰ লগত কোৱাই নাই যে আমি অহা ঠাইটো হৈছে কালিস্তান শিঙুৰি যোৱা ৰাস্তাত পৰে কালিস্তান আৰু দাদাৰ দোকানতো কালিস্তানৰ চেণ্টাৰতে হয় আৰু আপোনালোকে যে আহি কিনে দাদাৰ দোকান এবাৰ ট্ৰাই কৰিব বহুত 20 টকাত ইমান বেছিকৈ মেগী দিয়া বহুত চাব পাৰিছে অনলি 20 টকা পুৰা ধুনীয়া বনাইছে আৰু আপোনালোকে এবাৰ আহি ট্ৰাই কৰিব বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই দাদাই আৰু যদি আপোনাৰ কালিস্তান আহে এবাৰ দাদাৰ দোকানত আহি সোমাই খাই চাব কেনেকুৱা টেষ্ট বনাই দাদা তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজি যোনটো বস্তু দেখাম বুলি কৈছিলোঁ আপোনাক দেখালোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যি আপুনি ভিডিঅ' চাই মোৰ ভাল পায় মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আজিৰ কাৰণে ইমানটোৱে বাকী নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম নমস্কাৰ